At ano kami, sa Andy Eldest, madadibtan ko, tapos si Leonie, tapos, doon kami ang guibaway wada. Nay anak Leonie, anak ading ko ibundanan, anak is ng likod. So, the next ay anak tatang si Auntie Irene ng kagawad doon bitag isong busy da si seminars. Din ananak na wada do Capitol busy da abo si programs di Capitol. So the third ay anak si Auntie Irene Chanping at bitag. So the fourth si Auntie Edna, di nakiasawa ng Auntie Edna Labuag. So Mrs. Dolo si siya. The same thing an Auntie Irene, busy mat lang din anak da sin respective oblada hanggang Saturday o Sunday, so nga iwood da in Mali. Santo di next, ading an Auntie Edna si Auntie Dora. Auntie Dora, welcome home. Yes, imbagta na abutan na isong timing na isin madni man to say she will be able to join us this reunion. So Auntie Dora is married, Mrs. Pingosro, waday dudua ay boys na, of course, ang anggoy na isin maay so nga iwood da. So find them on Facebook. Tapos si Auntie Lourdes, i-request Auntie Lourdes yan, basta Auntie Lourdes basang. And then Auntie Judith, of course, Auntie Judith, asawa na si Uncle Bart, anak da si Kyber, wada si Anilong bakan sa nakaali, and then si Doremdes. So nga, da kami di, naidi anak mi, so this are the apo of mama, da kami di bunat da badoon ani.